Naagi mga tao no nga bisag wala nimo na sila usaa, maglagot sila sa imuha. Kanang sakit kay ka sa ilahang mata, ambot lang po og ngano. Naay mga tao nga buhat-buhatan kag istorya. Unan, kuhaan ang mga istorya para mamaot lang ka sa mata sa kadaghanan. Para daghang masuko sa imuha. Para daghang dili na jud ganahan sa imuha. Ikalipay nila na. Ang nakapait pa, mubuhat-buhat og istorya. Pero binuhatan na ito nila. Muna'y nakapait sa mga tao na manaot sa ilang isig katao, pero ila ra ng mga binuhatan, which is dili maayo. Focus sa imong kaugalingon kay dili pud ra ka perfecto. Wala na ko nimitanan pero kasagaran ingon ana. Kung lantaw nila naka-step na ganig kausa ang usa ka tawo sa ikaduhang ang-ang sa kinabuhi, birahon na pud ka paubos. Ikalipay na nila nga mobagsak ka. Ikalipay nila nga maulawan ka. Ikalipay nila nga magsakit ka. Maot na ang kinaiya. Kung ikaw pod nga giyon ana kanila, ayaw nagyod katandog. Kaya nga naman, ang realidad sa kinabuhi naagyod na partigid na sa kinabuhi sa usa ka tawo. Maong pasagtiis sila. Kung wala lang ka pasakiti pisikal, ay nagsukol. Kaya nga naman, ikaw may nasayod kung kinsa o bunsa ka. Kung labaw sa tanan tuara. Pasagdiin na lang ang karma ang mubirada sa ilaha. Tinuod ra bagid ang karma. Ayaw palabi, kaya nga naman, naapod ra may panahon nga may nahanglan ka. Kung dili po ra ka perfecto, maong ayaw pagpakalimpyo. Kay karon nga panahon,